नमस्कार। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने लिया परेड की सलामी, फहराया तिरंगा। लोगों में छाई खुशी की माहौल, देश बढ़ रहा है उन्नयन की दिशा में। हाइलाकांदी जिले के बालीपाट क्षेत्र में बाइक और स्विफ्ट कार के आमने सामने टक्कर होने पर एक व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति बुरी तरह घायल। कछार जिले के पुलिस सुपर रमनदीप कौर के प्रयास से नव विहार के जरिए बराक नदी के विभिन्न क्षेत्र का किया गया परिक्रमा, पटाखे फटाकर आजादी के अमृत महोत्सव का किया गया समापन। बोरखोला विधानसभा केंद्र के जाटिंगा क्षेत्र में जल परिवहन के कार्यालय में झंडा न फहराए जाने पर लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। करीमगंज जिले के जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित हुआ सर्वधर्म सम्मेलन प्रार्थना सभा, सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने की किया गया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 75वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में राज्य के मीन आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने तिरंगा फहराया। इस दिन पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेना के जवान, स्काउट्स एंड गाइड्स, एनसीसी तथा दूसरे कई संगठन के साथ साथ छात्र तथा छात्राओं की विभिन्न टोली की मौजूदगी में लगभग 25,000 लोगों की मौजूदगी के बीच उन्होंने तिरंगा को फहराया और अपने वक्तव्य में उन्होंने देश की विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों के बारे में आलोकपात किया। राज्य व केंद्र सरकार की उन्नयनमूलक गतिविधियों के वास्तवायन तथा आम जनता की परेशानी को समाधान किए जाने का उद्देश्य से उन्होंने इस दिन विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। इस दिन के कार्यक्रम में पुलिस सुपर रमनदीप कौर, जिला उपायुक्त रोहन कुमार झा तथा दूसरे कार्यकर्तागण भी मंच पर आसीन थे। बाद में उन्होंने विभिन्न प्लाटून के मौजूदगी के बीच परेड का सलामी भी लिया और लोगों को प्रेरित भी किए और तत्पश्चात कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न समुदाय के लोगों के बीच आयोजित किया गया। श्रीमान, यह टोटल स्वाधीनता दिवस परेड समारोह आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। श्रीमान, उत्तोलन करबेन असम राज्येर परिवहन मंत्री और आबकारी विभागेर माननीय मंत्री महोदय तथा आजकेर अनुष्ठानेर मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्री परिमल। हाइलाकांदी जिले के अलगापुर बालीपाट क्षेत्र में स्विफ्ट गाड़ी व बाइक आरोही के बीच आमने सामने टक्कर होने पर एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है। स्वाधीनता दिवस के दिन हुए इस हादसे के चलते इलाके के लोगों में दुखद माहौल छा गया। तुरंत घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया। तत्पश्चात मारे गए व्यक्ति के शव पुलिस प्रशासन ने बरामद कर दोनों वाहनों को अपनी हिरासत में लिया है। गौरतलब है कि तीव्र गति से यातायात के दौरान स्विफ्ट गाड़ी और बाइक के आमने सामने टक्कर होने पर लोगों में काफी नाराजगी का माहौल बना रहा। घटनास्थल पर ही एक युवक ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। पुलिस होता है जाओ जल्दी आओ ना भाई, वो तो वाले भाई मुमकिन
पैसा इन भाई कट देबन फरे असला उड़िया पुलिस होता है अनुस जाओ जल्दी आओ ना भाई वो तो वाले पुलिस रे पानी गाड़ी आओ कौन हो भाई मुकेश टेबल से भाई छोटा मत पैसा इन भाई कट देबन फरे असला उड़िया आजादी के अमृत महोत्सव के समापनी कार्यक्रम अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित किया गया। सोमवार शाम को अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र में इस महोत्सव का समाप्ति घोषणा किया गया। कछार के पुलिस सुपर अमनदीप कौर, अतिरिक्त पुलिस सुपर सुब्रत सेन तथा दूसरे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एसडीआरएफ के नौका में पहुंचकर बराक नदी के विभिन्न क्षेत्र का परिक्रमा किया गया। तत्पश्चात पटाखे जलाकर लोगों ने समाप्ति का घोषणा किया। गौरतलब है कि पुलिस सुपर अमनदीप कौर ने पत्रकारों के साथ इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी दी। समापनी कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल भी देखने को मिला। Years of independence, and we tried but could not complete 75 activities in the commemoration. So this is one of the activities in commemoration of the 75 years of independence. इसमें हमने organize किया था एक boat activity in which it was again rejoicement in the freedom, 75 years of freedom. So it is one of the activities amongst the many, though we tried completing 75 of them. ओके वो चाहिए एकदम बोलखोला विधानसभा केंद्र के जाटिंगा WRC विभाग के कार्यालय में झंडा न फहराए जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है।
गौरतलब है कि एक तरफ जहां पूरे देश में लगभग हर एक घर तथा हर एक सरकारी कार्यालय में झंडा फहराया गया, तो इसी दिन बोड़खला विधानसभा केंद्र के जाटिंगा क्षेत्र में स्थित WRC विभाग के कार्यालय में झंडा नहीं फहराया गया। हालांकि इस क्षेत्र में कुछ लोग तो आवागमन किए, लेकिन किसी को झंडा फहराने का वक्त ही नहीं मिला। শনিবারে সরকারি প্রজেক্ট নাই তো শনিবারে কেমনে উঠিল আজকে দিনের নাই কেন আমি এটা কইয়ার না তো ইঞ্জিনিয়ার একজনে কইলা যে এটা বর্তমানে সরকার এখানে মিটিং করছে, তো অনেক মানুষ গেছে, গ্রাম থেকে অনেক মানুষ গেছে মিটিংয়ে সামিল হয়েছে। এরপরে শুনছি তারা ওইদিকে গেছে গিয়া কই চন্দ্রপুর না কোন জায়গায় আর একটা স্কিম আছে ওইখানে গেছে। আর এরপরে দেখলাম যে গত শনিবারে প্রথম ওই হর ঘর ঘর তিরঙ্গা এখানে উদ্বোধন হয়েছে, তারা স্টাফ আইসেন 2-3 জন, আর আশেপাশের গ্রামের আশেপাশের মানুষেরও এখানে সবাই আইসে প্রয়োজন আইসে, ওইটাই দেখলাম আর কি। আর আজকে লাগে যদি এটা ঠিক সরকারি প্রতিষ্ঠান হইয়া থাকে বা এটা যদি এই জাটিঙ্গা ইরিগেশনের স্কিম সরকারের খাতাপত্রে এটা থাকিয়া থাকে চালু অবস্থায়, তাহলে আজকে এখানে উঠতো না এখানে এই তিরঙ্গাটা, ওইটাই মানে আমরা একটা দুঃখ লাগে আর কি। গুড নাই মানুষ সেবা হয়নি এখানে মাঝে মধ্যে আয় অফিসের স্টাফ, তারা সাইড যারা আছে ওয়ার্কার এরা আয়। আর এই তো আমি আগে করলাম ফ্লাড, প্রথম ফ্লাড যেটা হয়েছে ফ্লাডের সময় তো বাসটা লয়ে গেছে গিয়া জাটিঙ্গা নদী, বাস নেওয়ার পরে তারা কয়েকজন স্টাফ আইসে না, এরা এটার সন্ধানে। এটা আমি যখন আইছি এটার মধ্যে দেখছি ফ্ল্যাগ উঠানি নাই, উজাননগর এটা শনিবারে ফ্ল্যাগ উঠানি হয়েছে। আজকে যে 15 আগস্ট এটা আজকে ফ্ল্যাগ উঠানি হয়েছে না, এটা আমি আগে দেখছি। দেখার পরে একজন কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করছি, আলাপ করার পরে কইছে যে আজকে তো ফ্ল্যাগ উঠানি হয়েছে না, ঘরে উঠছে ফ্ল্যাগ, কিন্তু আজকে এইখানে মানে ফ্ল্যাগটা উঠছে না। বড় দুঃখজনক কথা যে সরকারি কার্যালয়ের মধ্যে উঠছে না, খারাপ লাগে, খুবই খারাপ। অফিসটার নাম কি? এটার নাম হয়েছে গিয়া ঝাটিঙ্গা ইরিগেশন, অ্যাড্রেস হলো উজাননগর, বড়খলা উজাননগর। প্রতিদিন খোলা থাকে না, মধ্যে স্টাফ আয়, মধ্যে স্টাফ আইয়া ওটা দেখিয়া যায়। ফ্লাডের পরে তারা আইছিল আইয়ার কিষান, তারা সব কিছু দেখিয়া গেছে, আইয়া দেখিয়া গেছে তারা সব কিছু ঠিক আছে না। হওয়ার পরে দেখছে এখানে যে বোর্ডটা নাই, আমরা এখানে সব আইছি, এই আমরা গ্রামের মানুষ আইছিলাম কয়েকজন। তোমরা ফ্লাডের যখন ফ্লাড আইছিল বর্ষার সময়, এখন তোমরা তো প্রথম আইতে লাগছিল, তারা লোক ওই দিন একটু কথাবার্তা হয়েছে। শনিবারে আইছে তারা, শনিবারেও ফ্ল্যাগ উঠেছে, কিন্তু আজকে ইন্ডিপেন্ডেন্টে আজকে উঠাইতে লাগছিল, কিন্তু আজকে তারা নাই। গভর্নমেন্টে তারা পেমেন্ট দেয় কি লাগিয়া, তারা তো ভারতের নাগরিক না, এরকম করলে কেমন হইব? তারা বাইরা এখানে মানে প্রথমে যারা স্টাফ আছিল এখানে লোকাল আছিল, তারা তো ট্রান্সফার হয়ে গেছে অন্য জায়গা, এখন বাইরে সব লোকাল নাই। ওটা ঠিক টাইম বলতে পারলাম না, আমার জন্মের বহুত আগে। 75वें स्वाधीनता दिवस को केंद्रित कर करीमगंज जिले के जीता उपाध्याय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश में शांति, प्रगति, उन्नयन की धारा तथा आपसी भाईचारे का माहौल बरकरार रखे जाने के उद्देश्य को सामने रख हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, इस्लाम तथा कई और धर्म के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन सर्वधर्म प्रार्थना सभा का समापन किया गया। অনেক খাও অনেকে করে, যার ফলে সে স্মরণীয় হয়ে থাকে, কিন্তু সবাই বরণীয় হতে পারে না। যেমন স্মরণীয় হতে পারে রত্নাকর, হিটলার, মুসলিনী, মির্জাফর, তারাও স্মরণীয়, কিন্তু বরণীয় নয়। বরণীয় কারা? এই প্রফেটগণ, ধর্মগুরুগণ এবং মহাপুরুষ, তারা আমাদের কাছে একদিকে যেমন স্মরণীয়, অন্যদিকে যেমন বরণীয়। তাই শুধু স্মরণীয় মির্জাফর স্মরণীয়,
বিশ্বাসঘাতকতার सुनखतं सुमङ्गलं सुपवतं सुइक्षितं सुखनो सुमुक्तोता सुइक्षिं ब्रह्मचारिषु पदक्षिणं कायकम्मं वाचकम्मं पदक्षिणां मनोकम्मां मनिदेते पदक्षिणे पदक्षिणानि कृत्वा न लभन्ते पदक्षिणे। शिवजी के डेवलपमेंट कार्यालय तथा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कार्यालय व ऑडिट कार्यालय के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के उद्योग से तिरंगा फहराकर 75वां स्वाधीनता दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रगीत गाए गए। झंडा फहराने के बाद झंडे को सलामी भी प्रदान किया गया। सभी स्तर के कर्मचारियों की मौजूदगी में एक आनंदपूर्ण माहौल में इस कार्यक्रम को समापन किया गया। एक ही साथ एक ही जगह पर तीन विभाग के कार्यालय तथा कार्यालय प्रमुख की मौजूदगी में तिरंगा फहराया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मंजुल देव ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আমরা শিলচর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আমাদের বিল্ডিং এ আরো দুটি অফিস আছে, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ অডিট লোকাল আসাম। এই তিনটা অফিস একত্রিতভাবে আমরা আজকে এখানে 15ই আগস্ট উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করেছি এবং আজকের যে অমৃত মহোৎসব, এই অমৃত মহোৎসবের যে 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে যে স্বাধীনতা দিবস পালন হচ্ছে সারা দেশব্যাপী, আপনারা দেখেছেন 13, 14 এবং 15 এই 3 দিন। গত 13 এবং 14 তারিখ সবাই ফ্ল্যাগ উত্তোলন করেছেন, আমরাও আমাদের অফিসে ফ্ল্যাগ উত্তোলন করেছি। একটা ভিন্ন বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, একটা আনন্দমুখর বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত ভারতবর্ষে। এই অমৃত মহোৎসবের যে জোয়ার বইছে সেই জোয়ারে শিলচরবাসীও সামিল হয়েছেন। আর আমরাও এখানে অতি আনন্দের অঞ্চলের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয় পতাকা উত্তোলন করবেন। আর আজকের এই শুভ দিনে আপনারা সবাই এসে যেভাবে আমাদের এই অফিসের অনুষ্ঠানকে সুন্দর ও সার্থক করেছেন তার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ। তার সাথে সাথে সাংবাদিক ভাইয়েরা ও এখানে যেভাবে এসেছেন তাদেরকেও আমার অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বন্দে মাতরম, भारत माता की जय। MS भारत एंटरप्राइज के नागाटीला क्षेत्र में स्थित कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ तिरंगा फहराया गया। इस दिन सुनाई के भूतपूर्व विधायक आमनुल लश्कर मौजूद रहेगा, तिरंगे को लहराया और उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी प्रकट किए। झंडा फहराने के साथ साथ इस दिन उन्होंने कई और पहलुओं पर भी आलोकपात किए। गौरतलब है कि MS भारत एंटरप्राइज के कार्यकर्ताओं द्वारा बायोडीजल प्रोजेक्ट के तहत देश के विभिन्न क्षेत्र में शाखा कार्यालय खोला जा रहा है। कई क्षेत्र में पेट्रोल पंप भी वितरण किया जा रहा है। जो लोग कम से कम खर्च में पेट्रोल पंप के जरिए अपना व्यापार करना चाहते हैं, इससे वे लाभान्वित हो पाएंगे। राष्ट्र हित में MS भारत पेट्रोल के कार्यकर्ताओं के उद्योग से लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है। सूत्र के अनुसार बायोडीजल प्रोजेक्ट के तहत देश के कई क्षेत्रों में इन दिनों ट्रेन भी चल रहा है और तो वाहनों की परिसेवा, बाइक यातायात परिसेवा तथा दूसरे कई क्षेत्र में भी MS भारत पेट्रोलियम के कार्यकर्ता
जुटे हुए हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने विस्तारित जानकारी दिया और सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का आश्वासन भी दिया। जो लोग नए पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं या नए व्यापार पे तथा उद्योग पे जुड़ना चाहते हैं वे उनके साथ संपर्क कर सकते हैं और अपने व्यापार को आगे भी बढ़ा सकते हैं। আজকে ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস সমস্ত ভারতবর্ষে এই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছে আজকে দেশের মানুষ। আজকে আমরা ভাগ্যবান সৌভাগ্যবান আমরা ৭৫তম উদযাপন পালন করতে পেরেছি। গত ১৩ তারিখ থেকে ঘর ঘর তিরঙ্গা যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যসূচি ছিল এটা ১০০% সফল হয়েছে। সমস্ত জনসাধারণ দল মত ধর্ম সবের ঊর্ধ্বে রেখে এই কর্মসূচিকে সফল করেছে, কর্মসূচি পালন করেছে। আর আজকে আমি সমস্ত জনসাধারণকে একটাই অনুরোধ করব যে বিকাল ৫টার সময় ফ্ল্যাগ মানে হস্ত করে নেমিয়ে যাতে জাতীয় পতাকাকে সম্মান দিয়ে, যেটা এই জাতীয় পতাকা আমাদের শান, আমাদের বড়াই, আমাদের আত্মমর্যাদা, যাতে 76th আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট উপলক্ষে সবাইকে নমস্কার এবং অভিনন্দন। অ্যাকচুয়ালি আমরা বরাকগুলিতে একটা কনসেপ্ট নিয়ে আসছি, যে কনসেপ্টটা আপনার ভারত এন্টারপ্রাইজ একটা মার্কেটিং করছে পুরো নর্থ ইস্টে। আমরা বিগত ৭-৮ বছর থেকে আমরা পুরো নর্থ ইস্টে মার্কেটিং করছি কিছু কিছু কনসেপ্ট নিয়ে। যেমন প্রথমত হচ্ছে আমাদের নির্মল গ্যাস, এটা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় অলরেডি গ্যাসের এজেন্সি আমরা প্রোভাইড করি। একদম ন্যূনতম আপনার ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে আমরা এজেন্সিগুলো প্রোভাইড করি। যেমন ভারত এন্টারপ্রাইজের ব্যানারের নিচে আমরা মার্কেটিং করছি গ্লোবাল বায়োডিজেলের, যেটা আজকের ডেটে BS6 ইঞ্জিনের জন্য খুবই ভালো আপনার, প্লাস প্রাইজিংটা একদম আপনার এক্সিস্টিং প্রাইস থেকে একটু নমিনাল থাকবে। এবং আরেকটা প্রজেক্ট যেটা আমরা HPCL এর আন্ডারে করছি সেটা হচ্ছে আপনার CBG প্রজেক্ট আন্ডার HPCL। এইসব বিভিন্ন কনসেপ্ট নিয়ে আমরা মার্কেটে আসছি। যদি বরাকবেলি কোনো আপনার অর্গানাইজেশন বা কোনো কনসেপ্ট যদি আপনার কোনো ধরনের ব্লকে যদি আপনার এজেন্সি বা আপনার যদি পেট্রোল পাম্পের রিকোয়ারমেন্ট থাকে, তো আমাদের এখানে অফিস আছে, আমাদের অপোজিট হিরো শোরুম আলরাজ আপনার রিসোর্স এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড বলে, ওদের সঙ্গে আমরা টাই আপ করেছি। ওরা পুরো বরাকবেলিতে আপনার মার্কেটিং কনসেপ্টটা দেখবে। আপনার যদি কোনো জায়গায় আপনার এজেন্সিস বা পেট্রোল পাম্প বা CBGর কোনো ধরনের কোনো প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট থাকে তাহলে আমাদের সঙ্গে এখানে যোগাযোগ করতে পারবেন। জব অপরচুনিটির যদি কথা আমরা বলি তাহলে বেকারত্ব বাড়ছে এবং মানুষের কর্মসংস্থান অনেক জায়গায় হারিয়ে যাচ্ছে, অনেক জায়গায় নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে। সেই জায়গায় প্রয়োজন থেকে কোর্স থেকে ক্যান্ডিডেটরা বেশি। এই জায়গায় এই প্রাইভেটাইজেশনগুলো, প্রাইভেট বিজনেসগুলো, সেগুলো কতটুকু প্রভাব পড়বে? দেখুন বেসিক্যালি কী হয়, যদি একটা অর্গানাইজেশন যদি আপনার আসে, একটা পেট্রোল পাম্প ক্রিয়েট হয়, অ্যাটলিস্ট মিনিমাম 7 থেকে 10 জন তো ওখানে আপনার কর্মসংস্থান পাবে, একদম মিনিমাম। সেকেন্ড, একটা যদি আপনার গ্যাসের এজেন্সি আসে তাহলে আপনার বিভিন্ন লাইক ডেলিভারি বয় থেকে নিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে নিয়ে একটা কর্মসংস্থান ডেভেলপ করে আমি ভাবি এটা মানে ইমপ্লিমেন্টেশন হবে বলে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা কাজ করে আসছি, প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা ইভেন একদম মানে আপনার ইন্টেরিয়র প্লেসের মধ্যে আমাদের গ্যাস এজেন্সি আমরা প্রোভাইড করেছি। তো ওসব জায়গায় আপনার মানে আপনার এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হয়েছে। सिलचर के अंबिकापट्टी क्षेत्र में स्थित बेंगोली फॉरवर्ड क्लब के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ सावन महीने के आखिरी सोमवार को भगवान महादेव का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर पुरुष, महिला, युवक, युवती तथा सभी स्तर के लोगों ने योगदान दिया। भजन कीर्तन के साथ साथ देवादिदेव महादेव को कई बार नहलाया भी गया और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पण किए गए, उनके प्रति अपना श्रद्धा अर्पण भी किया गया। कुछ लोगों ने जल, दूध, घी तथा दूसरे कई और सामानों से देवादिदेव महादेव को नहलाया।
इस दिन के कार्यक्रम में लोगों के बीच उत्साह की माहौल देखने को मिली। सूत्रों के अनुसार बंगाली फॉरवर्ड क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा आने वाले 21 अगस्त को अस्थि रोग जांच शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी स्तर के लोगों को भाग लेने के लिए संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता विश्वजीत देव ने लोगों से अपील भी की। बंगाली फॉरवर्ड का फ्लैग उठाइए ना। नमस्कार 1429 29 आज के अम्बिकेश्वर शिव मंदिर শ্রাবণ মাসের লাস্ট সোমবার। প্রত্যেক বছরও আমরা শ্রাবণ মাসকে ভাবে করেছি, কারণ আমাদের মহাদেবের জন্মমাস জেনে থাকি আমরা। প্রত্যেক সোমবারে মা বোন অসংখ্য ভাই বোন এখানে সকাল থেকে 6টার থেকে শিবের জল দুধ দিয়ে স্নান করিয়ে ওনাকে পূজা করি। আজকে লাস্ট সোমবার, আজকেও সকাল 6টা থেকে আমাদের অম্বিকেশ্বর শিব মন্দিরে সমাগম শুরু হয়েছে, এখন পর্যন্ত চলছে। দুপুরে বাবার ভোগ লাগবে, অন্নভোগ। আর অন্নভোগে আমরা সবাই জানাই যাতে প্রত্যেক সোমবারেই আমাদের এখানে লেগে থাকে, আপনারা আসবেন। একুশ আগস্ট রবিবার আমাদের এখানে ফ্রি ব্রোন হেলথ চেক আপ হবে, যাকে বলে হাড়ের অস্থি পরীক্ষা। আপনারা সকাল থেকে নাম লিখিয়ে 10টার থেকে শুরু হবে, আপনারা লেখাতে পারেন। ব্রৌনের পরীক্ষা বনের বোঝা হচ্ছে, আপনারা সবাই আসবেন শিব মন্দির সকাল। बोरगोला विधानसभा केंद्र की चंद्रनाथपुर ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को दुख से श्रद्धा व मर्यादा के साथ अपने कार्यालय में झंडा फहराया गया। 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर संस्थान कार्यकर्ताओं ने तिरंगा को लहराते हुए राष्ट्रगीत गाए और उन्हें सलामी भी प्रदान किया। बाद में चंद्रनाथपुर क्षेत्र के विभिन्न ऑटो चालकों के उद्योग से एक रैली भी निकाला गया। ये रैली आसपास के कई इलाके का परिक्रमा कर वापस कार्यालय प्रांगण में आकर संपन्न हुआ। आजादी के 75 साल के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में ऑटो चालकों को उत्साह के साथ भाग लेते हुए देखा गया। चंद्रनाथपुर बाजार অটো স্ট্যান্ড কমিটির পক্ষ থেকে সরকার অনুপ্রেরণায় একটা র্যালি চন্দ্রনাথপুর স্টেশন থেকে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রনাথপুর চায় বাগান, বিক্রমপুর চায় বাগান পর্যন্ত গেছি। গিয়ার পর আমরা জারন্তলা আইওসি প্ল্যান্ট পর্যন্ত গিয়া নীলচড়া হইয়া বাবুরবাজার হইয়া চন্দ্রনাথপুরে আবার ইয়া স্টপ করছি। এই র্যালিটা সরকার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল যে আজকে মানে অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে আমরা সবে
এটা পালন করতাম 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে অমৃত মহোৎসব হিসাবে আমরা সবাই এটা পালন করতাম যে আমরা মানে এই উপলক্ষে এই র্যালিটা বাইর করছি। ধন্যবাদ। আমরা অটো অ্যাসোসিয়েশনের অটো ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সোনাতপুরবাসী তথা টোটাল বরাকবাসীর আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে মাতরম, 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 জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, জয় হিন্দ, भारत माता। बेंगल सुपर टीएमटी कंपनी के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ 75वां स्वाधीनता दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर सिलचर के रांगीखाड़ी क्षेत्र में स्थित कार्यालय में तिरंगा लहराया गया। कठार रोड क्षेत्र में स्थित प्रांतीय कार्यालय में भी अनुष्ठानिक तौर पर तिरंगा लहराया गया। सेवा के उद्देश्य को सामने रख इस दिन टीएमटी सेवा के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय, अनाथ आश्रम तथा कई और क्षेत्रों में लोगों को आहार भी वितरण किए गए। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किया और आने वाले दिनों में हर प्रकार की सहयोगिता लोगों को सेवा के रूप में बरकरार रखे जाने का जानकारी भी प्रदान किया। अमृत महोत्सव उपलक्षे स्वाधीनतार 75 वर्ष उपलक्षे बेंगल सुपर टीएमटी 550+ এবং কল্পনা ট্রেডিংয়ের উদ্যোগে আমরা বরাকবেলি এবং শিলচরবাসীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমরা আজকে স্বাধীনতার 75 বছর উপলক্ষে শিলচর যে সিভিল হসপিটাল, রেড ক্রস এবং আমরা মেডিকেলে আমরা কিছু খাবার বিতরণ করছি দুস্থদের মধ্যে এবং অসুস্থ রোগীদের মধ্যে। আমরা চেষ্টা করছি আরও বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম করার। আমরা পুরো শহরটাকে প্রসেশন করেছি, প্রসেশন করে সবার কাছে মেসেজ পৌঁছাতে চেয়েছি যে এই করোনা মহামারীর মধ্যে যেন ভগবান সবাইকে সুস্থ রাখে এবং সবাই যেন ভালো থাকে। সকল শিলচরবাসীকে আবারও বেঙ্গল সুপার টিএমটি পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমি কর্পোরেটের পক্ষ থেকে বলছি যে আমাদের যে আজাদির 75 বছর উপলক্ষে সবাই যাতে সুস্থ থাকে, সমৃদ্ধ থাকে, এই আশা বন্ধন করছি। सिलचर नगर पालिका कार्यालय में सिलचर नगर पालिका के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर साल की तरह इस साल भी रक्तदान शिविर में बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्साह के साथ योगदान दिया। इस दिन के कार्यक्रम में वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम, कछार कैंसर ब्लड बैंक तथा दूसरे कई कार्यकर्तागण संगठन की ओर से मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। इस दिन के कार्यक्रम के बारे में संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी भी प्रदान की है और लगभग 20 से 25 लोगों ने इस दिन रक्तदान कर कार्यक्रम को सफल बनाया। আজকে রোগী পেয়েছে ম্যাডাম दिल्ली लड़ा दिया যারা আমরা রক্তদান শিবির করে থাকি, শুধু যে আমরা প্রত্যেকেই রক্ত দিই তা না, শিলচরের অনেক সংস্থা, এনজিও, ক্লাব, ওনারাও কিন্তু এসে আমাদের এখানে রক্ত দিয়ে যান। যেমন লায়ন্স ব্যাটার ক্লাব, এরকম অনেক সংস্থা আছে, ওনারাও আমাদের এখানে এসে রক্ত দিয়ে যায়। তাই আমি সবার কাছে একটা অনুরোধ করবো, ওনারা প্রত্যেক বছরই আমাদেরকে এইভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে আমরা প্রত্যেক বছর এইভাবে রক্তদান শিবির আয়োজন করে যাবো। कछार जिला शतरंज संस्थान के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सिलचर के तारापुर गर्ल्स हाई स्कूल में स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर विभिन्न उम्र के खिलाड़ियों के बीच शतरंज प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। बाद में शाम को 5 बजे आर्य संस्कृति बोधनी समिति तथा आसपास के कई क्षेत्र के लोगों को एक मंच पर
लाकर कृष्ण विवेक सांस्कृतिक समिति के कार्यालय में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা আগেও কোভিডের আগেও আমরা দুবার করেছি যে আমাদের শিলচরে বরাকবেলিতে যাতে চেসের প্রচারটা ভালো করে হয়, কারণ চেস এখন বেশিরভাগ জায়গায় চলছে খুব বেশি করে, বরাকবেলিতে একটু কম চলছে, তাই আমরা ক্লাব থেকে আমরা ওটার প্রতি আছে যদি সুন্দর করে গাইডেন্স দেওয়া হয় ওদের এই জায়গা থেকে ভালো ভালো প্লেয়ার আসবে। আপনার ভালো নামটা? নির্মাল্য চক্রবর্তী, আমি কাছাড় জেলা দাবা সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি আর কৃষ্ণ বিবেক सांस्कृतिक संस्था स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। धन्यवाद। कछार जिला कांग्रेस के कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। कछार जिले के सभापति तमाल वनिक ने दिन आनुष्ठानिक तौर पर तिरंगा को लहराया। इस दिन के कार्यक्रम में सेवा दल, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस तथा ब्लॉक कांग्रेस के साथ साथ विभिन्न कांग्रेस कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए और परेड को सलामी भी प्रदान किया। तिरंगे को सलामी प्रदान किए जाने के साथ साथ राष्ट्रगीत भी गाए गए तथा भारतवर्ष के विभिन्न नेता मंत्री तथा कांग्रेस के दिग्गज हस्तियों की प्रतिमूर्ति सामने रख उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पण किया गया। जमुना गंगा उज्जल जल तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। মন্ত্রী শ্রী অজিত সিংহ মহাশয়, জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা মণিকান্ত সিনহা মহাশয় উপস্থিত, এখানে আমার প্রত্যেক সতীর্থরা, তার সঙ্গে মহিলা কংগ্রেস, ইউথ কংগ্রেস, টাউন কংগ্রেস, এনএসওয়াই, ইন্টাকের, তৎসঙ্গে আমাদের প্রত্যেক কর্মীরা এই কংগ্রেস দলের সবাইকে এই ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমরা জানি যে ভারতবর্ষের আজকের এই দিনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র সেই সব বীর বীরাঙ্গনাদের জন্যে যাদের আত্মত্যাগ, যাদের বলিদানে আজকে আমরা সত্যি তাদের প্রতি কোনো ভাষা নেই আমাদের যে ভাষায় তাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব। আজকের দিনে এখানে উপস্থিত সবাই, আমি মনে করি যে আগামী দিনের ভারতবর্ষে গড়ে তোলার জন্য যে আদর্শ, যে সংগ্রাম তারা করে গিয়েছিল, সেই আদর্শকে পাথেয় করে আমরা যেন আমাদের এই দেশের অখণ্ডতা, দেশের সার্বভৌমত্ব, সবাইকে নিয়ে একসাথে চলার যে সংকল্প, সেই সংকল্প নিয়ে আমরা যেন এই দেশের জন্য কাজ করে দিয়ে যেতে পারি। এই এতটুকু বলেই আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। জয় হিন্দ, জয় भारत। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट शिलंगपट्टी, शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में कछार जिला वन विभाग के कार्यालय में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ आनुष्ठानिक तौर पर मनोरंजनपूर्ण वातावरण में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वां स्वाधीनता दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर सीसीएफ तथा डीएफओ की मौजूदगी में तिरंगा को लहराया गया। तिरंगा लहराने से पहले ड्यूटी के दौरान मारे गए वन विभाग के कर्मचारियों के प्रति एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां डीएफओ तथा सीसीएफ ने श्रद्धांजलि अर्पण कर उन्हें अपना श्रद्धा अर्पण किया। गौरतलब है कि इस दिन के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर संस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ साथ वन विभाग से जुड़े लोग भी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई संरक्षित वनांचल के बारे में विस्तारित जानकारी प्रदान किया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह व मनोरंजन का माहौल भी देखने को मिला। बाबू राष्ट्र सलामी सस जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बाजो। The message is that since independence, forest department has grown up in many ways, mainly in the protection forestry. We are having a good number of national park, wildlife sanctuary, tiger reserves named internationally. And this is the time that now we have to move towards the protection forestry, that we also try to harvest our plantation forestry, and we should try to regenerate wherever there are the degraded area, and mainly from the Barak Valley divisions we are already working on. And we hope that in coming 2-3 years we may make a good improvement in green cover of Barak area. Earlier days security problem is greater. Nowadays what is the situation? A lot of improvements. We don't have any such type of security issues. You know that Kaziranga itself is a good example. Manas is a good example. In the past we had lot of security issues, poaching issues. Now you can expect that this area become a full-fledged tourist area. Thank you, sir. Yeah. 75 years of आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज के इंडिपेंडेंस डे हम सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ।
ये बहुत ज़रूरी है कि मैंने ये जो नेशनल फीलिंग है ये मैंने बच्चों से मैंने उभर क्या है, तभी उन्हें देश आगे बढ़ सकता है। ये जो जिस तरह से आज सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी हमने देखा है बाहर बहुत एनर्जेटिकली तिरंगा लेके चल रहे हैं। एंड आज भी ये सेलिब्रेशन हमारा ये महोत्सव की तरह ही हुआ है। तो हमारा यही टारगेट है कि जितना ज़्यादा हो सके हम वो फीलिंग इम्बाइब कर सके, लोगों के दिलों में डाल सकें, ताकि एक बार वो नेशनल फीलिंग दिल में बसेगा तब देश ज़रूर आगे बढ़ेगा। कछार जिले के WRC कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ तिरंगा फहराया गया। विभागीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मौजूदगी में तिरंगा लहराकर राष्ट्रगीत गाए गए और परेड को सलामी भी किया गया। सूत्रों अनुसार इस कार्यक्रम में सभी स्तर के कर्मचारी मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। बाद में कई संगीतमय कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जहां पर कर्मचारी तथा दूसरे हस्तियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। शिलचर के गोलदिघी मॉल संचालन कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ तिरंगा लहराया गया। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्णनाट्य भव्य कार्यक्रम तथा अंकन कला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों ने उत्सुकता के साथ भाग लिया। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা দেশ জুড়ে যেভাবে ভারতীয়ত্বর প্রতি দেশপ্রেমের প্রতি যেভাবে একটা চোখ বইয়ে চলেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে, এর আগে কখনো আমরা সেটা পাইনি। অর্থাৎ আমরা সবসময় বলে থাকি हमारा जो भारत का जो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सल्यूट कर रहा हूँ। ये आज़ादी के उत्सव को पालन करने के लिए सबको भी बोला है। आज़ादी की महोत्सव अमृत महोत्सव के लिए आज 15 अगस्त है। सारा देशव्यापी ये अनुष्ठान चल रहा है। हमको लगा है ये अनुष्ठान में जो फ्लैग उठा है इस साल में वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगा। इस साल में जितना फ्लैग उठा है सबको लिए ये 15 अगस्त को वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को भी सबको भी बोला कि नाना अनुष्ठान के करने के लिए, इसलिए हर साल के तरफ इस साल भी हमारा गोलदिघी म्यूनसिपल हॉल में आर्ट कंपटीशन हो रहा है। इस साल भी हम लोग में कुछ सुबह 7:15 में हमको हमारा यहाँ में फ्लैग होस्टिंग हुआ था। हम लोग 3 दिन फ्लैग होस्टिंग किया थे, 13, 14 एंड 15 को 7:15 फ्लैग होस्टिंग किया। आज हमारा समाप्त ये है, आज है आर्ट कंपटीशन का बाद हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। हम सोचते हैं धर्म हो सबका, उत्सव होगा सबका, धर्म जात जात उत्सव सबल होना चाहिए। इस स्लोगन देके हम अभी और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। सबको भारत माता की जय, जय हिंद।
सिलचर के हाइला गांधी रोड क्षेत्र में स्थित काठा रोड पॉइंट इलाके में आयरिश इंग्लिश स्कूल के कार्यकर्ता तथा छात्र छात्रा शिक्षक शिक्षिकाओं की मौजूदगी में श्रद्धा व मर्यादा के साथ 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया और आजादी का अमृत महोत्सव पालन किया गया। इस अवसर पर कई बच्चों ने कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। Today we have assembled here to celebrate 75th Independence Day, and though we are celebrating it today, but because this time we are celebrating, we got the opportunity to celebrate it for last 3 days, isn't it? So, according to government instructions, we are celebrating it as a grand way. From 13th we have started and we are continuing till now, isn't it? So we have performed so many items. They are very good. We appreciate it. Whatever they will do, the next celebration may be after 100 years. I don't know this day will remain alive or not, but even the children will be there, will enjoy it very modestly. So we all are very lucky as because this is a golden chance, and the government of India taken the initiative to celebrate this day as आजादी का अमृत महोत्सव. So आजादी का अमृत महोत्सव means today. त्रिपुरा राज्य के कदमता इलाके में प्रतीक राय नगर इलाके में सौरभ नमसूत्र व शुभ्रजीत नमसूत्र नाम के 2 युवक पानी में डूबने से मौत हो गई। सूत्र के अनुसार ये लोग जब तालाब में नहाने गए थे तो इसी दौरान पानी में डूब गए। सौरभ नमसूत्र और शुभ्रजीत नमसूत्र की मौत पर पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। कदमतला पुलिस घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। एसडीआरएफ अग्निनिर्वापक वाहिनी के कार्यकर्तागण क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने काफी देर तलाशी के बाद दोनों व्यक्ति के शवों को बरामद किया। बहरहाल इस वारदात के चलते इलाके के लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। কোন বাড়ি কোনটা আমি ওটা জানো না, তো তো অত শুনলাম আমরা ফার্স্ট ইয়ার দিয়ে এবার হিসাব হলো এই ফার্স্ট পেশেন্টটা 10:30টার দিকে এসছে আমার ইমার্জেন্সিতে, ফায়ার সার্ভিস নিয়ে এসছে। তো আমি দেখার পরে চেক আপ করে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে, জলে পড়েছে। আমি যখন এক্সামিনেশন করলাম দেখলাম পেশেন্ট অলরেডি ডেড। পরীক্ষা করার পরে দেখলাম পেশেন্ট অলরেডি মারা গেছে, ব্রড ডেড। তারপরে আমরা পুলিশ ইনফরমেশন লিখেছি পাঠাবো, আর একটু পরেই খবর পেলাম আরেকটা পেশেন্ট এসছে, ওকে পরীক্ষা করে দেখলাম ও অলরেডি ডেড। দুজনেই একই জায়গাতে জলে পড়ে মারা গেছে বললো লাস্ট। আমি এক্সামিনেশন করার পরে পেশেন্টের মৃত্যুই পেয়েছি, অলরেডি ডেড আছে। তো সবাই আজকে 15 আগস্টে সবাই ব্যস্ত, কিন্তু হঠাৎ করে ফোন এসেছে জলের মধ্যে পড়ছে প্রত্যেকটা এই ছড়াতে। হ্যাঁ, জলের মধ্যে তারা বোধহয় স্নান করতে গেছিলো আজকে সকালবেলা, তারা বাইরে ছিল 15 আগস্টে। স্কুল ড্রেসও দেখছি তারা এখানে আছে। হঠাৎ করে বোধহয় স্নানে নামছে, সাঁতার বোধহয় হয়তো জানে না। জলে নামার পরে তারা বোধহয় 2-3-4টা বন্ধু আসলো বোধহয়। তো জলে নামার পরে বোধহয় সাঁতার জানে না, এখন জলের মধ্যে দেখতেছে এখানে একজন মহিলা দেখছে যে হাত দিয়ে এরম করতেছে। কিন্তু আশেপাশে তো সব আজকে 15 আগস্টে ব্যস্ত, তো তারাও ডাক দিছে সবাই, কিন্তু ওই টাইমে মানে কেউ বাড়িতে আসেন না। এরপরে দেখা গেছে একটু পরে দেখা গেছে মানে জলের মধ্যে মানে ডুবিয়ে গেছে। তারপরে তো ফায়ার সার্ভিস কল করা হলো। তারা দুজনের নামটা কি? তার একটা হলো শুভ্রজিৎ নম আর আরেকজন হচ্ছে গিয়া সৌরভ নম। তার কোন ক্লাস ছাত্র? একজন 9-এ, দুজনও বোধহয় 9-এ, 9 ক্লাসে। আচ্ছা, এই এরিয়াটার গ্রামটার নাম কি? প্রত্যেকটা গ্রাম পঞ্চায়েতের 5, এটা 4 নম্বর ওয়ার্ড। আর আরেকজন হলো উত্তর উড়ার, আরেকজন যে মারা গেছে উত্তর উড়ার। কোন কোথায় আছে ডেড বডি? তো পাওয়া গেছে একজনটা আগে মিলছিল, তার হসপিটাল পাঠানো হয়েছে ফায়ার সার্ভিস নিচে ইয়া, আর আরেকজনটা মিলছে। গ্রামের সবাই নামছিল, ফুলাপান নামে তারা উদ্ধার করছে, কিন্তু এখন হসপিটাল নেওয়া গেছে, এখন বুঝার না কি হয়েছে তারা। কোন ধর্মনগর হসপিটাল? क्रीड़ा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन खोज के कार्यकर्ताओं के उद्योग से 75वां स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर चमड़ा गोदाम तथा आसपास के कई क्षेत्र में लोगों के बीच बिना मूल्य यानी निःशुल्क तौर पे लोगों के बीच आहार वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में खोज के वरिष्ठ कार्यकर्ता सजल लश्कर तथा दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। इस दिन करीब 600 से भी ज्यादा लोगों को बीच निःशुल्क तौर पे आहार वितरण किए गए, जिसके चलते लोगों में काफी हद तक राहत के माहौल भी देखने को मिला।
ओ भाई आओ ये फ्री प्लेट दो आओ फ्री खाओ पैसा लगता ना क्रीड़ा सांस्कृतिक सामाजिक संगठन लावण्य फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सिलचर के नतुनपट्टी क्षेत्र में स्थित मनीवाला नर्सरी स्कूल में श्रद्धा व मर्यादा के साथ छात्र छात्राओं को लेकर स्वाधीनता के पावन अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दिन बच्चों के बीच फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता सहित कई क्रीड़ा प्रतियोगिता भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में लावण्य संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्कूल के अध्यक्ष व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। আমরা লাবণ্যের কর্মকর্তারা আজ উপস্থিত হয়েছি ৭৫ দিবসীয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করার জন্য মণিমালা নার্সারি স্কুল। শতকোটি নমন তাদের যাদের জন্য আজকের আমরা এই দিনটি উদযাপন করতে পারছি। আজ বেশি কিছু না বলে সবাইকে আমাদের বীর মহাপুরুষদেরকে এবং সাহসী মহিলাদেরকে যাদের জন্য আজকে আমরা এই স্বাধীনতা তা উপলব্ধ করতে পারছি বা আনন্দের সহিত আমরা উদযাপন করতে পারছি, ওদের সবাইকে আমরা শতকোটি নমন জানিয়ে আজকে আমার কথাটা এখানেই শেষ করলাম এবং আমাদের লাবণ্যের কর্মকর্তাদেরকে বলছি ওরা যদি কিছু বলেন আমাদের লাবণ্য। আজকে কি ইভেন্ট করছেন আপনারা? আজকে আমরা সকাল থেকে প্রথম ফ্ল্যাগ হোস্টিং করে আসি আমাদের ফাউন্ডেশনের জায়গাতে লাবণ্য কার্যালয়ে। তারপরে আমরা উপস্থিত হয়েছি মণিমালা নার্সারি স্কুলে। এইখানে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা কার্যসূচি নিয়ে আমরা দিন কাটিয়েছি। তারপরে আমাদের আরও কার্যসূচি রয়েছে। আমরা যাব আজকে ট্রাফিক পুলিশদের কাছে, তারপরে যাব আমরা মাদার টেরেসার কাছে ওল্ড এজ হোমে। এরকম করে সারা দিন ব্যাপী আমরা উদযাপন করে যাব আমাদের প্রোগ্রামটা। আজকে লাবণ্য সংগঠন থেকে মানে স্বাধীনতার জন্য ৭৫তম স্বাধীনতার জন্য আমরা সবাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। লাবণ্যর পক্ষ থেকে আমি বাবলি চক্রবর্তী সবাইকে পুরো ভারতবাসীকে আজকে শুভেচ্ছা দিচ্ছি সবার জন্য। আর আজকে আমাদের সকাল থেকে আমাদের একটা প্রোগ্রাম চলছে ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং থেকে শুরু করে। আর আজকে আমরা মণিমালা একটা নার্সারি স্কুল মালুগ্রাম সেখানটায় আমরা এসেছি। তো আজকে বাচ্চাদের জন্য একটু খেলাধুলা রেখেছি। তারপর আমাদের ছোটো ছোটো একটু কর্মসূচিও থাকবে, যেমন কি ট্রাফিক পুলিশদের সঙ্গে আমরা একটু যাব, ওদেরকে সঙ্গে আমরা একটু সময় টাইম পাস করব। তারপর আমরা যাব একটু মাদার টেরেসা হোমে। আর সকালে যে আমরা উদযাপনটা করেছি লাবণ্যর সঙ্গে সঙ্গে তৎসঙ্গে আমাদের সঙ্গে ছিলেন লায়ন্স ক্লাবও, ওরাও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এখন আমরা শুরু করেছি কার্যালয়। আর কি বলবো, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের দিনটা সবাই আনন্দের সহিত কাটুক, আমরাও কাটাচ্ছি। এই বলে जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। इस दिन संगठन कार्यकर्ताओं ने मणिमाला नर्सरी स्कूल के बच्चों के बीच आहार, फलाफल व दूसरी सामग्री भी वितरण किए। सूत्र के अनुसार इस दिन के कार्यक्रम में रिंकी दास, चंदा नाथ, सुतपा चक्रवर्ती, गार्गी पाल, बाबली चक्रवर्ती, रितु नाहा, बीना राय, मीनाक्षी दास, बापन गोस्वामी, पार्थ मलाकार व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। बाद में सिलचर के अनाथ आश्रम तथा चिकित्सा महाविद्यालय व दूसरे कई क्षेत्रों में गरीब लोगों के बीच आहार भी वितरण किए गए। इस दिन मदर टेरेसा ओल्ड एज होम तथा दूसरे कई और क्षेत्रों में भी फल व मिठाई वितरण किया गया। ट्रैफिक विभाग के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उन्हें भी इस दिन बधाई प्रकट किया गया और सामग्री वितरण किए गए। সামনে দেখো সবাই। बोला
আমরা লাবণ্যের কর্মকর্তারা আজ উপস্থিত হয়েছি ৭৫ দিবসীয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করার জন্য মণিমালা নার্সারি স্কুল। ১০০ কোটি নমেয়ন যাদের জন্য আজকের আমরা এই দিনটি উদযাপন করতে পারছি। আজ বেশি কিছু না বলে সবাইকে, আমাদের বীর মহাপুরুষদেরকে এবং সাহসী মহিলাদেরকে যাদের জন্য আজকে আমরা এই স্বাধীনতা উপলব্ধ করতে পারছি বা আনন্দের সহিত আমরা উদযাপন করতে পারছি, ওদের সবাইকে আমরা ১০০ কোটি নমন জানিয়ে আজকে আমার কথাটা এখানেই শেষ করলাম। এবং আমাদের লাবণ্যের কর্মকর্তাদেরকে বলছি, ওরা যদি কিছু বলেন আমাদের লাবণ্য। আজকে কি ইভেন্ট করছেন আপনারা? আজকে আমরা সকাল থেকে প্রথম ফ্ল্যাগ হোস্টিং করে আসি আমাদের ফাউন্ডেশনের জায়গাতে, লাবণ্যর কার্যালয়ে। তারপরে আমরা উপস্থিত হয়েছি মণিমালা নার্সারি স্কুলে। এইখানে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা কার্যসূচি নিয়ে আমরা দিন কাটিয়েছি। তারপরে আমাদের আরও কার্যসূচি রয়েছে। আমরা যাব আজকে ট্রাফিক পুলিশদের কাছে, তারপরে যাব আমরা মাদার টেরেসার কাছে, ওল্ড এজ হোমে। এরকম করে সারা দিন ব্যাপী আমরা উদযাপন করে যাব আমাদের প্রোগ্রামটা। আজকে লাবণ্য সংগঠন থেকে মানে স্বাধীনতার জন্য ৭৫তম স্বাধীনতার জন্য আমরা সবাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। লাবণ্যর পক্ষ থেকে আমি বাবলি চক্রবর্তী সবাইকে, পুরো ভারতবাসীকে আজকে শুভেচ্ছা দিচ্ছি সবার জন্য। আর আজকে আমাদের সকাল থেকে আমাদের একটা প্রোগ্রাম চলছে, ফ্ল্যাগ হোয়েস্টিং থেকে শুরু করে। আর আজকে আমরা মণিমালা একটা নার্সারি স্কুল মালগ্রাম, সেখানটায় আমরা এসেছি। তো আজকে বাচ্চাদের জন্য একটু খেলাধুলা রেখেছি। তারপর আমাদের ছোটো ছোটো একটু কর্মসূচিও থাকবে, যেমন কি ট্রাফিক পুলিশদের সঙ্গে আমরা একটু যাব, ওদেরকে সঙ্গে আমরা একটু সময় টাইম পাস করব। তারপর আমরা যাব একটু মাদার টেরেসা হোমে। আর সকালে যে আমরা উদযাপনটা করেছি লাবণ্যর সঙ্গে সঙ্গে, তৎসঙ্গে আমাদের সঙ্গে ছিলেন লায়ন্স ক্লাবও, ওরাও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এখন আমরা শুরু করেছি কার্যালয়। আর কি বলবো, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের দিনটা সবাই আনন্দের সহিত কাটুক, আমরাও কাটাচ্ছি। এই বলে জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। আজ ৭৫ বছর স্বাধীনতা দিবসের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে মণিমালা নার্সারি স্কুলের প্রাঙ্গণে লাবণ্য ফাউন্ডেশনের পদার্পণ আমাদের কাছে খুবই সৌভাগ্যজনক। আজ তাদের এই প্রয়াস সত্যি প্রশংসনীয়। উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হোক, এরকম এইভাবে যেন আপনাদের আরও আমরা পেতে পারি। আপনার ভালো নামটা? সন্ধ্যা সেন, প্রধান শিক্ষিকা, মণিমালা নার্সারি। ধন্যবাদ। शिलचर के मेहरपुर क्षेत्र में स्थित सरला बिरला विद्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर तिरंगा लहराया गया। इस दिन सरला बिरला ज्ञान ज्योति विद्यालय में स्कूल के अध्यक्ष, छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिका तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तिरंगा फहराने के बाद कार्यकर्ताओं ने कई और कार्यक्रम भी आयोजित किए, जिसके चलते लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। इस कार्यक्रम को लेकर स्कूल के छात्र छात्रा, अभिभावक तथा शिक्षक शिक्षिकाओं में काफी उत्साह व खुशी की माहौल भी देखने को मिला। आज ढेर लग गई।
कछा जिले की सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनाई थाने में श्रद्धा व मर्यादा के साथ सोनाई थाने के ओसी ने तिरंगा लहराया और परेड को सलामी भी दिया। इस दिन झंडे को तिरंगा लहराने के बाद सलामी प्रदान करते हुए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम के चलते सोनाई पुलिस के कार्यकर्ताओं के बीच काफी उत्साह की व उमंग की माहौल देखने को मिला। पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल वितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गावे तब जय गाथा जनगण मंगल जय हे हरे भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महात्मा मानस सिंह महाशय के ভাৰতৰ ৭৫ স্বাধীনতা দিৱসত সমূহ সোনাইবাসী, মোৰ কাছাৰবাসী আৰু মোৰ চাৰ্কলৰ যিমানখিনি ষ্টাফ সকলোকে মোৰ অভিনন্দন, বেষ্ট উইচেছ থাকিলে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমি ৭৫ বছৰ আমি পাৰ কৰিলোঁ। আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে যিসকলে ত্যাগ আৰু বলিদান দিলে তাৰে কামনা কৰি বা তেওঁলোকক মনত কৰি পেলাই আমি আজি এই ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডেটো পালিবলৈ লৈছোঁ। আমি সকলোৱে মনত ৰখা এইটো উচিত যে আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বহুতখিনি বান্ধন আছে, তাৰ পৰা আমি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পাব লাগে। প্ৰকৃত অৰ্থত আমি এইখিনিৰ পৰাহে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পাব লাগে। তাৰে কামনা কৰি পেলাই মই সকলো ৰাইজক বা সকলো আমাৰ ষ্টাফক এইটোৱে জনাম যে তেওঁলোকে নিজৰ কামখিনি ভালকে কৰক আৰু আমাৰ দেশখনক এটা সুফল বা डेवलप कंट्री बनाबले करक। जय हिंद। शेजर के तारापुर आउटपोस्ट में भी तारापुर आउटपोस्ट के सभी स्तर के पुलिस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तिरंगा लहराया गया। परेड के सलामी के साथ साथ इस दिन तिरंगा के प्रति अपना श्रद्धार्घ्य अर्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पण किए गए और राष्ट्रगीत गाकर झंडे को अपना सलामी प्रदान किया गया।
सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। उदारवन पत्रकार मंच के कार्यकर्ताओं को उद्योग से तिरंगा लहराते हुए इलाके के कई उन्नयनमूलक गतिविधियों का बखान किया गया। सूत्रों के अनुसार इस दिन उदारवन पत्रकार मंच के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई उन्नयनमूलक गतिविधियों को अंजाम दिया गया। सेवामूलक कार्यक्रम भी हाथों में लिया गया और जिसके चलते लोगों में काफी खुशी की माहौल देखने को मिली। पत्रकारों के बीच इस दिन तिरंगा लहराने के साथ साथ कई इवेंट्स आयोजित किए जाने पर उमंग का दौर भी देखने को मिला। नमस्कार। देशेर ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আমরা দেশবাসীকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানাই উদারবন সাংবাদিক মঞ্চ থেকে। বন্ধুরা, আজকের দিনে আমরা ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস অতিক্রম করে ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করলাম। দেশের ইতিহাসে ৭৫ বছর বয়স একটা অসাধারণ তাৎপর্য রাখে এবং যে শহীদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, আমরা আশা করব আমরা আমাদের দেশের যারা কর্ণধার আছেন, যে সরকার আছে, তারা মানুষের জীবনে সার্বিক স্বাধীনতা, সার্বিক অধিকার সুরক্ষায় সচেষ্ট ভূমিকা পালন করবে এবং সমাজের প্রত্যেক মানুষ দেশের সেবায় এবং সমাজের সেবায় এবং সর্বোপরি মানবিকতার স্বার্থে, মানবিকতার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। আজকের দিনে আমরা উদারবন সাংবাদিক মঞ্চের পক্ষ থেকে, প্রত্যেক সদস্যের পক্ষ থেকে দেশ এবং জাতি এবং মানবতার सर्वांगीण कल्याण कामना करছি। जय हिंद, वंदे मातरम। उदारवन ऑटो ओनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को दुख से विभागीय कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ संगठन सदस्यों की मौजूदगी में तिरंगा लहराया गया। 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर तिरंगा लहराने के साथ साथ राष्ट्रगीत भी गाए गए और झंडे को पुष्पांजलि अर्पण कर श्रद्धा भी अर्पण किया गया। अमरवीर शहीदों की याद में इस दिन 1 मिनट का मौन भी पालन किया गया। সারা অটো উল্টাই দেখিও বলা টিকে তো উন্নয়ন আমরা লাটিগ্রাম অটো ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে আজকে ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে আমরা ৭৫ বছর পূর্ণ হয়ে ৭৬ বছরে পা দেওয়ার উপলক্ষে আমরা এই ফ্ল্যাগ হোস্টিং করেছি উদারবন অটো ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে। এতে আমরা উদারবনবাসীর বা আমাদের ভারতবাসীর জন্য খুব ভালো, এটাই আমাদের। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सिलचर योगा संस्थान तथा असम ओलंपियन योगा संस्थान तथा दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं के सहयोग से सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर हॉल में श्रद्धा व मर्यादा के साथ योगासन प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 16 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर प्रतियोगियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल देखने को मिली और क्रीड़ा के विकास में तथा योगा के विकास में सभी तरह के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कई वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान भी किए।
আয়োজিত এই ডিস্ট্রিক্ট লেভেল জেলা প্রতিযোগিতায় আমি যারা শিলচর জেলা অ্যাসোসিয়েশনের যারা কর্মকর্তারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেককে আমি সাধুবাদ জানাই এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান করার জন্য। যদিও আজকের এই দিনটি আমরা কী হয়, যদি আজকে বন্ধবার থাকতো তাহলে অনেক প্রতিযোগী আমরা এখানে দেখতে পেতাম, কিন্তু যেহেতু আজকে অনেকের স্কুল খোলা, প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজকে খোলা রয়েছে, তার জন্য প্রতিযোগীর সংখ্যা একটু কম। তথাপি আমি আয়োজক সংস্থাকে ধন্যবাদ জানাই। আমরা জানি যোগ এক অপূর্ব জীবনশৈলী, যোগের মাধ্যমে আমরা শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক উন্নতি সম্ভব। এবং যোগ শুধুমাত্র কিছু স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ নয়, আমাদের জড়বিজ্ঞানের গতি যেখানে স্তব্ধ হয়ে যায়, যোগবিজ্ঞানের গতি সেখানে প্রবল বেগে ধাবিত হয়। তাই বলছি যে যোগ আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উৎসাহিত করার, এবং আজকে আপনি দেখবেন যে বিভিন্ন সেক্টর যেগুলো রয়েছে, আপনি ডান্স বলুন, ক্যারাটে বলুন, জিমনাস্টিক্স বলুন বা স্পোর্টসের যে কোনো অন্যান্য ইভেন্টসগুলোতে দেখুন, প্রত্যেকটিতেই কিন্তু যোগ রয়েছে। অর্থাৎ যে স্ট্রেচেবল এক্সারসাইজগুলো রয়েছে যোগে, সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটি, আপনি আজকে কন্টেম্পোরারি ডান্স যদি দেখেন, সেখানেও দেখবেন যে ডান্সের মাধ্যমে যে পারফরমেন্স করা করছে, প্রত্যেকটি কিন্তু যোগের কোনো না কোনো একটি ভঙ্গি। এবং যোগ কিন্তু আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগের সে সংযোগ রয়েছে। এবং যোগ বলা হচ্ছে যে হোলিস্টিক সায়েন্স অফ মেডিসিন, সত্যিই সেটা এক বিস্ময়কর উপাদান। ছোটোবেলা থেকে যদি বাচ্চারা সঠিকভাবে যোগাভ্যাস করে, আমরা অনেক সময় দেখি যে অনেক বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাদের হাইটের সমস্যা থেকে যায়। সেই ছোটোবেলা থেকে যদি ওরা স্ট্রেচেবল এক্সারসাইজগুলো করে, যদি সে নিয়মিতভাবে সেগুলোর অভ্যাস করে, তাহলে দেখতে পারবেন যে সেই বাচ্চাটার আমাদের শরীরের যে মেটাবলিজমের যে ক্রিয়াটা রয়েছে, মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি যেটা রয়েছে, সেটা খুব দ্রুত গতিতে হয়। যার জন্য দেখা যায় সেই বাচ্চাটি তার বয়সে বাড়ার সাথে সাথে তার শারীরিক উচ্চতাও বৃদ্ধি পায়। তো এই জিনিসটা কিন্তু প্রত্যেকটি অভিভাবককে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যারা শুধুমাত্র ঘরের মধ্যে বাচ্চাদের ইনডোর গেমসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন, ভাবেন এটি বোধহয় সব কিছু, সেটা কিন্তু নয়। আপনারা বাচ্চাদের নিয়ে আসুন। যোগাসন এমন একটি মাধ্যম, যে মাধ্যমে আপনাকে আয়ত্ত করতে পারলে সে স্পোর্টসের যে কোনো ক্ষেত্রে সে সফলতা পাবে। আমি আবার শিলচর জেলা অ্যাসোসিয়েশনকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই এত সুফলিত আজকের এই অনুষ্ঠানটি। कछा जिले के धोलाई विधानसभा केंद्र के लायलापुर हवाई थान हाफिजिया मदरसा के छात्र छात्राओं द्वारा सुचारू रूप से पुस्तक न मिलने पर नाराजगी व्यक्त किया जा रहा है। राज्य व केंद्र सरकार की ओर से पुस्तक न मिलने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। छात्र छात्राओं की भविष्य निधि पर भी कवालिया निशान इन दिनों लग रहा है। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হিমন্ত মহাশয় যেভাবে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং শিক্ষক নিয়োগ দিতেছেন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণ মান বাড়ানোর জন্য অনেক চেষ্টা চালাচ্ছেন, তাকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু আমরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলি, আমরা সরকারের সব নিয়মনীতি মেনে চালাচ্ছি, যেমন সরকারি রেজিস্ট্রেশন আমাদের আছে এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলতেছেন যেমন মাদ্রাসাগুলিতে জেনারেল এডুকেশন শিক্ষা চালু করার জন্য তিনি বলছেন বাধ্যতামূলক করা হবে। আমরা তো অনেক আগ থেকেই এই জেনারেল এডুকেশন আমাদের এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে দিয়েছি। আমার এখানে ক্লাস 8 পর্যন্ত জেনারেল শিক্ষা চলতেছে, এই ম্যাথমেটিক্স, হিস্ট্রি, সায়েন্স, তারপরে বাংলা, ইংরেজি সব চলতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা সব মেনে সরকারি রেজিস্ট্রেশন নিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠানটা পরিচালনা করতেছি, এখানে অনেক
অনাথ দরিদ্র ছেলেরা পড়াশোনা করতেছে, খাওয়া দাওয়া করে। তো মিড ডে মিল আজকে সরকারি স্কুলগুলিতে দেওয়া হচ্ছে, আমাদের এখানে এইভাবে কোনো কিছু দেওয়া হয় না, ইউনিফর্মও দেওয়া হচ্ছে না। বিশেষ করে সরকারি বইগুলির ব্যাপারে বিরাট সমস্যায় আমরা আছি। এগুলি মার্কেটে লইতে পাওয়া যায় না, লাইব্রেরিগুলিতে বা অন্যান্য স্কুলগুলিতে। যদি হেডমাস্টারদের সঙ্গে যোগাযোগ করি, তারা বলে আমাদের ছাত্র সংখ্যা হিসাবে বই আসে, সেই বইগুলি আমরা পাচ্ছি না। আজকে কয়েক বছর থেকে বিরাট সমস্যা হয় সরকারি বইয়ের ব্যাপারে। বাকি তো আমরা জনগণের সাহায্যে ম্যানেজ করে নিতে পারতেছি, কিন্তু বইগুলি পেলে আমরা আরও ভালো হতো। এই ছেলেদেরগুলিকে জেনারেল এডুকেশনে আরও শিক্ষিত করতে পারতাম। সরকার বলছেন মাদ্রাসাগুলিকে আধুনিক শিক্ষা মাদ্রাসাগুলিতে ঢুকানোর জন্য। আমরা একমত তাতে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সরকার থেকে কোনো সাহায্য, বিশেষ করে বইয়ের ব্যাপারে আমরা কিছু পাচ্ছি না। তাই শিক্ষামন্ত্রী, আপনাদের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ আমি রাখতেছি, যাতে মাদ্রাসাগুলিতে এই জেনারেল এডুকেশনের বইগুলির বা মিড ডে মিলের সাহায্যটা যদি করেন তাহলে অনেক ভালো হবে। बोरजालिंग पाइनियर संघ के कार्यकर्ताओं को उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ तिरंगा लहराकर 75वां स्वतंत्रता दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गाजे बाजे के साथ रैली निकालकर कई क्षेत्र का परिक्रमा भी किया गया। बोरजालिंग पाइनियर संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा हर साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस बार भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, कई क्रीड़ा इवेंट्स भी आयोजित किए गए, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कछार जिला परिषद कार्यालय में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ स्वाधीनता के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर तिरंगा लहराया गया। जिला परिषद के चेयरमैन अमिताभ राय तथा फाइहेम डुमडुम के मौजूदगी में प्रशासनिक तौर के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में दिन तिरंगा फहराया गया। तिरंगे को राष्ट्रगीत गाकर श्रद्धा के साथ सलामी भी प्रदान किया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला परिषद के चेयरमैन अमिताभ राय ने पत्रकारों के साथ बातचीत भी की और अपने तथ्य भी उजागर किए। बाइट लीजिए नहीं अपने छात्र सामने आप खाली सामने जी साथ सामने 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बराकवासी प्रदेश के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं कछार जिला परिषद की ओर से समस्त कछार वासियों को, असम वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम लोग आज़ादी का 75वां साल मनाए हैं, अमृत महोत्सव मनाए हैं। आगे के दिनों में भी ये देश इसी तरह प्रगति की ओर, समृद्धता की ओर बढ़े, इसी आशा शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।
आज एक ऐसा माहौल है कि ग्रामीण क्षेत्र में उन्नयन की धारा चल रही है और हाल ही में देखा गया कि पिछले 25 वर्षों में या 30 वर्षों में जो उन्नयन की धारा नहीं हो पाई इस कार्यकाल के दौरान हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? देखिए, सरकार अपने ओर से बहुत अच्छे तरीके से विकास के लिए काम कर रही है और देश हम लोग देख रहे हैं किस तरह से किस तीव्र गति से विकास की ओर बढ़ रहा है। अगले दिनों में भी हम और इस गति को और ज़्यादा गति दे पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग की ओर से जल सरबराह प्रक्रिया नए तौर पर शुरू किया गया। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत सिलचर के कठार रोड तथा आसपास के कई इलाके में, खासकर हैलाकांदी रोड क्षेत्र में सड़क को तो बड़ा कर लिया गया, लेकिन जल सरबराह परियोजना के पाइप मिट्टी के नीचे दबे रहने पर कई क्षेत्रों में लोग सुचारू रूप से पीने जल परिसेवा मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो विभाग है, इसके चलते नए परियोजना हाथों में लिया गया है, लेकिन सुचारू रूप से जल सरबराह नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लोग परेशानी झेल रहे हैं। जल्द से जल्द पाइपलाइन की मरम्मत तथा बदलाव कर राजमार्ग के दोनों तरफ पाइपलाइन लिए जाने के उद्देश्य को सामने रख इलाके के कई बुद्धिजीवी तथा जाने माने हस्ती तथा कई संगठन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कछाड़ के जिला उपायुक्त को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। स्मारक लिपि में जल परियोजना केंद्र के आसपास इलाके में पाइप के जरिए राजमार्ग के दोनों तरफ पाइप बिछाकर लोगों को जल सरबराह किए जाने का मांग किया जा रहा है। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए तो खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार की मुनाफे को देखते हुए आखिरकार लोग इस पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। पूर्त विभाग इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके चलते आवासीय क्षेत्र के लोग पेयजल परिसेवा से वंचित हैं और परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। इस परेशानी के बारे में आवासीय क्षेत्र के पीड़ित लोगों ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। ডিসি মহোদয়ের কাছে এই মেমোরেন্ডামটা দিলাম। মেমোরেন্ডাম দিয়েছি আমরা মেহেরপুর ওয়াটার স্যানিটেশন স্কিমের জন্য। এই মেহেরপুর ওয়াটার স্যানিটেশন স্কিমটা আমাদের গ্রিন পার্ক থেকে সেকেন্ড লিঙ্ক রুট পর্যন্ত বিস্তৃত, কিন্তু এই অঞ্চলে যে বোথ সাইডে যে পাইপ লেইংয়ের কথা ছিল পিডাব্লিউডির, সেই পাইপ লেইংটা না হওয়াতে বিগত 2 বছর 2.5 বছর থেকে যে পিডাব্লিউডির কাজ চলছে, আমাদের গ্রাহকরা ঠিকমতো জল পাচ্ছেন না। নতুন পাইপ লাইন না হওয়াতে জল জীবনের মিশনের পরিপ্রেক্ষিতে যে নতুন কানেকশন হচ্ছে, এই গ্রাহকরাও জল পাচ্ছেন না। আমরা পিএইচির সাথে কথা বলেছি, পিএইচি যখন বলছে যে এটা পিডাব্লিউডির কাজ, পিডাব্লিউডি নতুন করে পাইপলাইন লেইং করবেন, এই পিডাব্লিউডির সাথে আমরা চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু ওটার কোনো সদুত্তর পাই নাই। তাই আমরা বাধ্য হয়ে ডিসি সাহেবের কাছে এসেছি। ডিসি সাহেব এটা দেখবেন। গ্রাহকরা জল পাচ্ছেন না, গ্রাহকরা অনেক অসন্তুষ্ট। প্ল্যান চালানো কষ্ট হবে, আগামী দিনে প্ল্যান বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ এখন তো গ্রাহকের পয়সা দিয়েই প্ল্যান চলে, এখন তো পিএইচি আর পয়সা দেয় না। তা মেহেরপুর ঘুঙ্গুর জিপির যে গ্রাহকরা আছেন, তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা ডিসি মহোদয়ের দ্বারস্থ হয়েছি। এই বলুন। कछार जिला पूर्त विभाग के कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर तिरंगा लहराया गया। विभागीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में राष्ट्रगीत गाए गए, तिरंगा फहराया गया और बाद में बच्चों के बीच आहार भी वितरण किए गए। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में पूर्त विभाग के कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वां स्वाधीनता दिवस पालन किया गया। হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে গাহে তব জয় গাথা জনগণ মঙ্গল দায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয়
পূর্তি উপলক্ষে সমগ্র ভারতবাসী তথা আসাম তথা বরাকবাসীর সঙ্গে একাত্মবোধতা এবং একসঙ্গে আমরা আজকের এই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি। আমরা শিলচর উদারবন টেরিটোরিয়াল রোড ডিভিশনের সমস্ত কর্মচারীবৃন্দ এই 75 বছর আজাদিকে অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে আজকে অনেক দিন থেকে অনেক ধরনের কর্মসূচি করে যাচ্ছি। যেমন তার মধ্যে আছে প্রধান সাফাই অভিযান, তারপর ইনস্টিটিউশনাল চিফ মিনিস্টার ইনস্টিটিউশনাল বৃক্ষরোপণ, যেটা এখন নাম দেওয়া হয়েছে অমৃত বৃক্ষ। সেই উপলক্ষে আমরা প্রত্যেক অফিসে কিছু বৃক্ষরোপণ করেছি এবং সাফাই অভিযানও করছি। তাছাড়া আমরা অনেক রাস্তার দুপাশে বৃক্ষরোপণও করছি এবং এছাড়া আমরা এই বছর আমাদের ডিভিশনের অন্তর্গত 2 কনস্টিটিউয়েন্সিতে প্রত্যেক কনস্টিটিউয়েন্সিতে চিফ মিনিস্টার গ্রাম সড়ক যোজনার অন্তর্গত 25 কিলোমিটার করে আমরা রাস্তা নির্মাণ করার জন্য যোজনা আরম্ভ করেছি। এগুলার এস্টিমেট কাজ চলছে। তারপর 2 নম্বর হচ্ছে 10 কিলোমিটার করে প্রত্যেক কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমরা চিফ মিনিস্টার উন্নত পথ নির্মাণকরণে আমরা এস্টিমেট রেডি হচ্ছে। তাছাড়া প্রত্যেক কনস্টিটিউয়েন্সিতে পথ নবীকরণে আরও 16 কিলোমিটার করে প্রত্যেক কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমরা রাস্তার জন্য এস্টিমেট তৈরি করছি। আমরা এইভাবে সমস্ত কর্মচারীদেরকে নিয়ে আমরা শিলচর এবং উদারবন রোড ডিভিশনের उन्नति पे আমরা এগিয়ে যাব। जय हिंद, भारत माता की जय। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने लिया परेड की सलामी, फहराया तिरंगा, लोगों में छाई खुशी की माहौल, देश बढ़ रहा है उन्नयन की दिशा में। हाइलाकांड जिले के बालीपाट क्षेत्र में बाइक और स्विफ्ट कार के आमने सामने टक्कर होने पर एक व्यक्ति की मौत, एक व्यक्ति बुरी तरह घायल। कछार जिले के पुलिस सुपर रमनदीप कौर के प्रयास से नव विहार के जरिए बराक नदी के विभिन्न क्षेत्र का किया गया परिक्रमा, पटाखे फटाकर आजादी के अमृत महोत्सव का किया गया समापन। बोरखोला विधानसभा केंद्र के जाटिंगा क्षेत्र में जल परिवहन के कार्यालय में झंडा न फहराए जाने पर लोगों में छाई हुई है क्षोभ की स्थिति। करीमगंज जिले के जिला उपायुक्त कार्यालय में आयोजित हुआ सर्वधर्म सम्मेलन प्रार्थना सभा, सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने की किया गया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।